हातून आम्ही पळयलेले आहा की SIR म्हणते जावन हातून बीजेपीचे विरोधात जे लोक असतात तांची मतां कॅन्सल केल्या. But basically SIR म्हणजे is disfranchisement of voters who are not bound or not inclined to vote for the BJP. हे आम्ही पळयलेले आहा. हे SIR हांगाय जालां खंय म्हजे मतदारसंघात जालां, गोंयांत जालां. म्हज्या मतदारसंघात 4,500 मतां डिलीट जाल्ली आहा. आनीक ही जी मतां डिलीट जाल्या ती कोणाची मतां डिलीट जाल्या तातूंत प्रोपोर्शनेटली कोणाचे कमी जाला हें कांयच कळपाक कसलोच सर्वे सेन्सस जावंक ना. SC, ST आनी OBC हे आतां आमची स्ट्रेंथ कितली वाडल्या काय देंवल्या काय कितें जालां वर्ल्ड वायज हाचो डेटा कसलोच ना आमचे कडेन. आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शनां तेंकल्या डिलिमिटेशन सरकारान डिक्लेअर केलां. तातूंत खूब जाणांनी ऑब्जेक्शन घालां बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जिओग्राफिकल कॉन्टिन्युटी. ऑब्जेक्शनां आयकल्या तातूंत निकाल कितें तो लागूंक ना. आमकां भायल्यान आयकूंक येता ते प्रमाणे इलेक्शनां मे 20 तारखेक जावपाची आहा आनी मे 20 तारीख म्हणल्यार मेजरमेंट तो पिरियड वेन टर्म ऑफ द काउन्सिल गेट्स ओवर. आय थिंक मे 15 कितें सोंपता आनी मे 20 तारखेक इलेक्शन जातलें अशें म्हणून एक भायल्यान इंडिकेशन मेळटा. आतां अर्थ हाजो कितें जाता की डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट जावंक ना आनी रिजर्वेशन कितें जातलें तें आमकां कांय खबर ना. आनी रिजर्वेशन म्हणटा तें रिजर्वेशनाचो बेसीस कितें आसता इज द रिलेटिव्ह पॉप्युलेशन इन दोज पर्टिक्युलर वॉर्ड्स. आमचे आर्टिकल 243D of the Constitution is very clear that reservation of SC and ST is in proportion of their population. So आता SIR जातकच वॉर्डांनी SC आणि ST आणि OBCचे बी प्रोपोर्शनेट पॉप्युलेशन कितें जालां ते कमी जाल्या आनी कमी जालें जाल्यार ते खंय पावल्या हे हो डेटा म्हाका जाल्यार दिसना कोणा कडेन आसा म्हणून. कोणें तो डेटा चेक करूंक वचूंक ना. हांवूच तुमकां सांगता आय एम कन्सर्न की 4,500 मतां आमची डिलीट जाल्या. ही डिलीट जाल्ले मतां परती घेवप फॉर्म 6 भरून ही जी प्रक्रिया करपाक जाय ती आमी करतलेच. पूण टुडे वी आर अग्रीड that those people have been disfranchised. But people who have been disfranchised yesterday have fought in the Supreme Court and have not got relief. In Bengal they didn't get relief. So my supposition is this, that suppose एक वॉर्डान SC or ST population कमी जाली, वो जनरली कमी जाली because of SIR, मागीर तांकां रिप्रेझेंटेशन कमी जावंक जाय नाजाल्यार जनरल कॅटेगरीचेर तो अन्याय. कन्वर्सली SC ST पॉप्युलेशन वाडली जाल्यार तांचे रिप्रेझेंटेशनूय वाडूंक जाय which is injustice on the SC ST population. So without data there will be injustice. Long story short is this की डेटा नसताना कांयच करूंक शकना. वास्कोन 16 ते 17,000 मतां कमी जाल्ली आहा. मडगांव म्युनिसिपल एरियेन 7,000 मतां कमी जाल्ली आहा. आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन कितें करूंक सोदता बेस्ड ऑन ओल्ड डेटा आतां इलेक्शन कशें तरी गुंडाळूंक सोदता आनी काबार करूंक सोदता वावर काडपाचो which is basically unconstitutional and undemocratic. Atam, there is a judgment in the past when we have gone to the court and the judgment was very clear की 8 दिसांनी जे तुम्ही करतात रिझर्वेशन डिलिमिटेशन पयली करतात आणि मागीर 8 दीस दिवन कितें सांगतात की हे वॉर्ड रिझर्व जालो. सो कोण जो मनीस थंय तयारी करपाक ताका कांय चान्स मेळना. आनी महेश सोनन जजमेंटान थंय सांगिल्लें आहा की 8 आठवडे तुवें दिवंक जाय म्हणटा मिनिमम.
आज तारीख किती झाली? 14 मार्च, 14 एप्रिल म्हळ्यार 14 जून म्हजो वाडदिवस. 8 आठवडे जर रावले जाल्यार आज जर ताणें डिक्लेअर केलें जाल्यार पावसान 14 जुनाक इलेक्शन जावचें पडलें कायद्या प्रमाणे. सो इलेक्शन अशें पावसान ते करतले कित्याक आमी आतां निमिशा फालेरो म्हणटा ते आमचे ST कम्युनिटीचे कावन्सिलर कोर्टान गेल्ले आहा की अशी ताकतीक करून 1 आठवड्यान तुम्ही रिझर्वेशन डिक्लेअर करून तुमकां मेळचें ना. अँड शी हॅज ऑल्सो ओपोज द डिलिमिटेशन. आणि एक नवे कायदो जो हाडला की स्टेट इलेक्शन कमिशन इन कन्सल्टेशन विथ गव्हर्नमेंट विल डिसाइड. इन कन्सल्टेशन म्हणजे कितें? फौजिया शेख जजमेंट कितें म्हणटा सुप्रीम कोर्टान की स्टेट इलेक्शन कमिशनर should be autonomous, should have no government interference in it. In consultation with government म्हळ्यार जालें तुमचें. थंय तुम्ही जाय ती मॅनिप्युलेट करूंक लागतले. सो हो ऑलरेडी निमिशा फालेरो मूव्ड हायकोर्ट. आता सरकार इतले सगळे करून पसून तर काना मनार कांयच घेना. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराचें उत्तर ना. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर गोंयांत आसा वा ना तेच कोणाक खबर ना अशी परिस्थिती आहा. एक उत्तर काढणार म्हणून स्टेट इलेक्शन कमिशन काय म्हणणार? वी हॅव गॉन इन कोर्ट अगेन्स्ट द सेम स्टेट इलेक्शन कमिशन. सो हाजेर अँड दिस इज इन SC and ST case it is violation of the constitution. I have told you the relevant article of the constitution 243T. जंय तांकां प्रोपोर्शनेटली ते जावपाक जाय. सो एक की सरकार वचून मेरेन डिलिमिटेशन कंप्लीट जालें, ऑब्जेक्शन आयकून ती क्लियर केली वा ना हें सरकार सांगना. इलेक्शना रिझर्वेशनाचे तांचे कायद्या प्रमाणे 1 आठवडो जाता. वी हॅव चॅलेंज दीस. डेटा तांचे कडेन ना. डेटा आसा? सरकार म्हाका सांगचे की डेटा आसा. SIR जातकर कितले OBC, कितले SC, कितले ST वर्ल्ड वायड आहा ते सांगचे. So without data, they want to conduct elections. So एक fraud election ते करूंक सोदतात. So म्हजो चार्ज सरकाराचेर असो आहा की सरकार इलेक्शनाक करता ती प्रक्रियाच इल्लीगल आहा. आणि ही हांवेंच न्ही खूब जाणांनी उलयल्लें आहा. सावयन उलयला आपले हातून जिओग्राफिकल कंटिन्युटीचेर ताणें पॉयंट्स काडिल्ले आहा. सो ते इश्यूज क्लियर जायनासतनाच फुडलो प्रोसेस करतना रिझर्वेशन मेजर इश्यू मरे आमकां कळपाक नाका. आनी गेले खेपे तुमकां याद आसतली की एक सेक्शन ऑफ सोसायटी आमचे होली स्पिरिट इगर्जेचे सायडीन रावता थंय रिझर्वेशन जालें. आमचेर बॅकलॅश जाली याद ना तुमकां? पूण हातान कोणाचे आहले? आमच्या हातान आहले न्ही ते जालें. अशेंच तर फाल्यां थंय ST जालें. कितें करता तूं? कोण ST आहा थंय? अरे नंबरा प्रमाणे जालें म्हणटात ते. सो हे रिझर्वेशन पयलीं कळपाक जाय मरे. हांव आय एम वॉर्निंग द गव्हर्नमेंट that they better declare their intentions fast. We will move High Court, we have moved only. We'll even move Supreme Court saying this is contempt of court. Because Supreme Court has clear guidelines lay out on the autonomy of the State Election Commission. State Election Commission cannot be a caged parrot of the state government. And in consultation म्हणजे उत्तर एक वापरून ते सगळ्या प्रोसेसान इंटरफेरन्स करून तांकां मेळचे ना. So this will be violative of the Supreme Court judgment of Rohinton Nariman. So आजेर आम्ही सरकाराकडेन क्लिअरिफिकेशन मागतात. सरकारचे इंटेन्शन क्लियर कट कितें आहा ते सांगचे आणि सरकारान करेक्ट डेटाचेर इलेक्शन करचे. करेक्ट डेटाचेर जर इलेक्शन करना वी विल गो टू कोर्ट and we will force the government to do their job. What is the job? There is a SC, ST commission. There is a OBC commission. किती करतात ते कुट्याचे मागत कसे बीजेपीचे कोण लिडरांक वचून अपॉइंट केल्ले आहा. काम करूंक लागल्यानी काम करपाक जाय मरे. आता आमी आमच्या मतदारसंघात ट्रायबल सब प्लॅनाचेर काम मागतात.
ट्रायबल सप्लायरांचे काम मागतना व्हॉट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रायबल्स इन दॅट पर्टिक्युलर वर्ल्ड. दिस इज द क्वेश्चन दॅट इज बीइंग आस्क्ड. इफ वी डोंट हॅव डेटा, हाऊ वी आर गोइंग टू डू डेव्हलपमेंट. शेड्यूल्ड ट्रायबांक कितें आहा? ट्रायबल सप्लाय म्हळ्यार PWD, वॉटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, तितले अमाउंट पयशे तांचे खातीर त्या वर्ल्डाक पडपाक जाय. डेटाच ना जाल्यार कसो वचपा तूं फुडें? आज परिस्थिती जाल्ली आहा. नवे ट्रायबल मिनिस्टराक आमी वी हॅव पिटिशन न्यू की आमकां ट्रायबल सप्लायरांचे अंडर काम करा म्हणून, स्पोर्ट्सांतल्यान काम करा म्हणून. तो म्हणटा डेटा आहा काय म्हणून? ह्या वर्ल्डान ST लोक आसा काय म्हणटा तो. सो गव्हर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशन, सेमी गव्हर्नमेंट बॉडी शूड बी डुईंग देअर जॉब. दे नॉट डुईंग देअर जॉब. आणि इलेक्शन अशें फास्ट फास्ट कितें तरी करूंक सोदतात. हांव क्लियर कट मागता सरकारा कडेन, इलेक्शन फ्री आनी फेअर जर करतले, आनी म्हाका खात्री आहा की सरकार इलेक्शनाक भिता. फोंडें जे कितें जालां ताजेर सगळ्यांक कळटा की BJP रडी खेळनासतना इलेक्शन झगडूंकच शकना. सो हांगा ही रडी आसतली की विदाउट डेटा इलेक्शन करप, आनी ही रडी आमी ताका खेळून घेवचे ना. आनी जर तांणी खेळली जाल्यार क्लियर कट लोकांक हें समजुचें की रिजर्वेशन इतली आपालिपा इतले रिजर्वेशनाक कित्याक घालचे. अरे जे जाग्यार एक कोण मनशाक कोण कुत्रोय खायना थंय ते येदे व्हडले बॅनर मारपाक लागले. म्हज्या मतदारसंघात बॅनर नाशिल्ले आतां, हें पयलेंच नवें आयलां. आनी हांव म्युनिसिपालिटी कडेन मागता ते बॅनराक पयशे हांव सदांच इवन टू विश हॅपी न्यू इयर आनी दिवाळी आनी ईद ते पयशे फारीक करून आमी बॅनर होल्डिंग लायतात ते, आनी ते पसून लांचले लायतात. हे येदे व्हडले आयलां कित्याक ऑलरेडी तो वर्ड रिजल्ट जावपाचो आमकां कळना. सो कितें आमी आमदार हांगाचे आमकां कांय खबर ना. भायर बारीक दोन पयशांचे लोकांक ऑलरेडी कळिल्लें आहा आनी तांकां व्हरून ट्रेनिंग दिलां खंय केप्यां पळय. आनी थोडे कावन्सिलर जे BJP कार्ड गाळी मारताले ते गुमटेक हे घालून ते फोटोचेर दिश्टी पडटाले पट्टो. सो हे सगळे पट्टे बिट्टे घाल्ल्या तांकां गोंयचे जनतेन, चड करून आमचे फातोर्डेचे जनतेन रिटायर करपाक जाय. कित्याक आनी नोकऱ्यांनी स्कॅम केल्ले आहा आनी आपल्या भुरग्यांकूच नोकऱ्यो दिल्या, लोकांच्या भुरग्यां खातीर कांय करूंक ना. आनी गटाराक क्लीन करपाक पयशे खाल्या आनी ओपन स्पेसीचेर डंपिंग ग्राउंड करून थंय आपले मटेरियल व्हरून डंपिंग करून पयशे जोडिल्ले आहा. असले जे धूर्त आनी करप्ट कावन्सिलर आहा तांकां आमी पॉलिटिकल गार्बेज म्हणून तांकां तांचेर स्टॅम्प मारून तांकां राजकीय सोसायट्यांचेर पावोवपाक जाय. तांचे दीस भरल्या आनी जगभर आमकां अशें दिसता की परिवर्तन जावपाक लागलां, बरे लोक जिखूंक लागल्या. हंगेरीक इलेक्शन जालें पळय, हंगेरीक एक बरो एक म्हळ्यार रिफॉर्मिस्ट ऑल्टरनेटिव्ह टू ऑर्बान मनीस जिखिल्लो आहा. अशें सगळ्या कडेन जावपाची गरज आहा. आनी हांगा एक जंय सुसंस्कृत जनता आसा आनी जंय ऑल्टरनेटिव्ह तांकां मेळटा थंय BJPची ही दादागिरी चलची ना. रडी खेळून डिलिमिटेशन करप, रडी खेळून रिजर्वेशन करप. जे लोक तांकां मतां माननात म्हळ्यार कोण SC, ST, OBC हांकां SIRंतल्यान मायनस करपच. पूण तांकां जंय स्ट्रेंथ तांची ना थंय तांकां रिजर्वेशन करून दिवप. ही सगळी चाल तांकां तांचे रिप्रेझेंटेशन घटना जी दिवंक सोदता ते घटनेन जो अधिकार तांकां दिला हो अधिकार तांचे कडच्यान ओडून घेवप, तांकां तो दिवप ना, तेंचेर अन्याय करप हें ताचो प्लॅन आहा. हांव सरकाराक वॉर्न करता की हे बेगींतल्या बेगीन ह्या आठवड्यान मेरेन जर क्लॅरिफिकेशन आमकां मेळना आमी फर्दर कोर्टान कितें मुवमेंट करपाक जाय तो आमी करतले. ऑलरेडी एज ऑफ टुडे वी हॅव ऑलरेडी मूव्ड द कोर्ट्स. Our councillor Nimisha Falero has moved the courts on prior notice for reservation, and second that the present delimitation is wrong, and third that consultation with government म्हणटा तो जो एक उतर घालून
सरकार मॅनिप्युलेट करूंक सोदता ताजे विरोधात आमी ऑलरेडी कोर्ट मूव केल्लो आहा आनी कोर्टान जर आमकां डिले जाता जाल्यार सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डराचो कंटेम्प्ट कसो करता हे आमी सुप्रीम कोर्टान ताका याद करून दितले. हाजे पयलीं सरकारान शेण खालां हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान. आतां तरी मातशी लज दवरुची आनी आमचे बरोबर दिगंबर कामत जो आशिल्लो त्या टायमार तो आतां तांचे बरोबर पावला आनी ताका ही खबर आहा कशी तांचेर बडी पडल्यानी. ताजो ही वॉज ऑल्सो अ पार्टी टू दॅट पिटिशन which we had won here. Chief Minister said Satyamev Jayate because of a one-day stay, and then got such a meeting that it became a very landmark judgment in the history of India. And that Fauzia Sheikh happens to be our councillor from Sangi of our party. So आमी आजे पयलीं जे केल्लें आहा लढो अप टू सुप्रीम कोर्ट व्हरून थंय जिखल्याय बी ते आतां पडदे करपाक आमची तयारी आसा. सरकारान सारकें जाग्यार उडोवचें आनी बेगींतल्या बेगीन क्लॅरिफाय करचें. हांव मागता तुमचे कडेन की तुमी कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन आनी ज्या मिनिस्टराचें आमी नांव घेतलां ताजे कडेन, कित्याक तो जाणा कितें वॉट आर द इम्प्लिकेशन्स ऑफ दीस. तो आमचे बरोबर आशिल्लो लास्ट टायम. ताजे स्टँड कितें आहा, कलेक्टीव विजडम ऑफ द कॅबिनेट सेज वॉट, हाजेर क्लॅरिटी आमकां मेळपाची गरज आहा आनी ती मेळटली अशें हांव आस बाळगितां. नाजाल्यार वी विल मूव इमिजिएटली and seek legal advice to get justice. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.